الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتنم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سكر الشيخنا مرب روحنا هجد يا الدين من جهد الخير وإلى الشيخنا مرب روحنا لحبيب علي بن عبد الرحمن السلام وإلى الشيخ محمد نووي البنتني وأسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة الحادية والخمسون الحكم بين الناس بالعدل. قال تعالى فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم بين اثنين فحكما إليه ورتضياه فلم يقض بينها بالحق فعليه لعنة الله. والشعبة الثانية والخمسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الشيخ محي الدين النووي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن هذه الآية الكريمة مما يغتر بها أكثر الجاهلين ويحملونها على غير وجهها، بل الصواب في معناها إنكم إذا فعلتم ما أمرتم به لا يضركم ضلالة من ضل. ومن جملة ما أمر به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآية مرتبة بالمعنى على قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ. وقال محمد بن تمام الموعظة جند من جنود الله تعالى، ومثلها مثل الدين يضرب به على الحائط إن استمسك نفع وإن وقع أثر. وقال سليمان الخواس من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فقد نصحه، ومن وضعه ومن وعظه على رؤوس الأشهاد فقد بكته. والشعبة الثالثة والخمسون التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله. وأن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغاث ملهوفا كتب الله له 73 حسنة واحدة منها يسلو بها آخرته ودنياه والباقي في الدرجات. وقال صلى الله عليه وسلم من قضى حاجة لأخيه فكأنما خدم الله أمره. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batul hadiyatu wal khamsuna, cabang iman yang ke-51, al-hukmu bainan nasi bil adli, menghukumkan di antara manusia dengan keadilan. Adil artinya wad'u kulli syai'in fi mahallih, yang disebut dengan adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawanannya zalim. Al-zulmu adalah meletakkan sesuatu, wad'u syai' ada ghairi mahallih, bukan pada tempatnya. Jadi menghukumkan manusia dengan adil. Dalilnya qala ta'ala, Allah berfirman, fahkum bainana bil haqqi, maka hukumkanlah di antara kami dengan hak, dengan kebenaran. Wala tushdid. Wa qala ta'ala, yang kedua Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu, dan orang yang tidak menghukumkan dengan Al-Quran, faulaika humuz zalimuna, mereka lah orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi kalau adil itu hukumnya bersumber daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalil yang ketiga, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hakama bainatsnaini, orang yang hukumkan di antara dua orang, tahakama ilaihi, keduanya ini minta diberikan hukum. Ada orang datang kepadanya minta diputuskan satu hukum, kemudian keduanya wartadayahu, keduanya senang rela, falam yaqdi bainaha bil haqqi, maka orang tersebut tidak menghukumkan dengan kebenaran. Udah datang ke dia minta dihukumkan antara dua orang, kemudian ini orang nggak mau menghukumkan dengan hak, dengan kebenaran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa alaihi la'natullahi, maka baginya berhak mendapatkan kutukan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cabang iman yang ke-51, harus menghukumkan di antara manusia dengan adil. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian wasyu'batu tsaniyatu wal khamsuna, cabang iman yang ke-52, al-amru bil ma'rufi, amar ma'ruf, wan nahyu 'anil munkari, kemudian mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran. Ini merupakan cabang iman yang ke-52. Dalilnya qala ta'ala, Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, hendaknya di antara kalian ada sekelompok orang yang berseru kepada umat manusia dengan kebaikan. Yang pertama itu. Yang kedua, ya'muruna bil ma'rufi, memerintahkan yang kebaikan-kebaikan, amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, yang ketiga nahi munkar. Ini mesti ada di antara sekelompok hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengajak orang kepada kebaikan, yang kedua amar ma'ruf, yang ketiga nahi munkar. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi, berkata Al-Imam Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah, fi qawlihi ta'ala, dalam mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kata beliau, inna hadhil ayatal karimata, sesungguhnya ayat ini yang mulia, mimma yaghtarru biha aktsarul jahilina, termasuk ayat yang paling banyak orang-orang yang bodoh tertipu dengan ini ayat. Ini yang bilang adalah Syekh Muhyiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Jadi orang kebanyakan tertipu, yang pada akhirnya wa yahmilunaha ala ghairi wajhiha, mentafsirkannya, menjelaskannya bukan sesuai dengan caranya, dengan jalannya, dengan tafsirnya tuh. Ini kebanyakan orang-orang yang bodoh tertipu dengan ini ayat. Bagaimana yang benar pengertian daripada ayat tersebut? Balis shawabu fi ma'naha, yang benar pada pengertian tafsir ayat tersebut di atas, innakum idza fa'altum ma umirtum bihi, sesungguhnya apabila kalian telah mengerjakan yang diperintahkan untuk kalian semua, la yadurrukum dalalatu man dhallah, tidak akan membahayakan kalian kesesatan dari orang yang sesat.
Jadi kita kalau udah mengerjakan yang Allah perintah, yang Nabi perintah, itu nggak berpengaruh kepada kita kesesatan dari orang yang sesat. Wa min jumlati ma umiru bihi, dan di antara sejumlah yang diperintahkan dengannya adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Amar ma'ruf, nahi munkar. Ini yang mesti dikerjakan oleh setiap muslim muslimah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang paling kecil nih kita subuh bangun anak, bangunin bini, itu paling kecil itu. Paling kecil tuh. Jangan sampai subuh nggak dibangunin, yang pada akhirnya merupakan tanggung jawab kita sangat besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu murattabatun fil ma'na ala qawlihi ta'ala. Dan ayat ini adalah tersusunnya pada makna atas firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'ala rasuli illa al-balagh. Sama itu, sesuai di urutannya. Habis ayat yang di atas, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kemudian kalimat ayat yang selanjutnya sesuai dengan pengertian ayat yang di atas. Selanjutnya, wa ma 'alal rasuli illal balagh. Wa qala Muhammad bin Tamam radhiyallahu anhu, berkata al-Imam Muhammad bin Tamam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-mau'izatu jundun min junudillahi ta'ala. Nasihat merupakan tentara dari tentara-tentaranya Allah. Nasihat seorang mukmin, seorang hamba Allah kepada mukmin lainnya, pada ikhwan yang lainnya, merupakan satu tentara dari tentara-tentaranya Allah. Wa mithluha mithlutini, perumpamaan nasihat seperti tanah. Yudrabu bihi 'alal haiti, itu tanah dipukulkan di atas dinding, dilempar di atas dinding. Ini istamsaka nafa'a, kalau nempel manfaat. Wa in waqa'a athara, kalau jatuh ada bekasnya. Itu demikian. Itu merupakan perumpamaan daripada nasihat seorang mukmin, seorang hamba Allah kepada mukmin lainnya, seperti tanah yang dilemparkan di atas sebuah tembok. Kalau nempel ada manfaatnya, kalau jatuh ada bekasnya. Itu demikian kata al-Imam Muhammad bin Tamam radhiyallahu anhu. Nasihat merupakan satu tentara dari tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sulaiman al-Khawwasu, berkata al-Imam Sulaiman al-Khawwas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu, orang yang memberikan nasihat saudaranya di antaranya dan di antaranya berdua doang. Jadi bukan depan orang, bukan depan apalagi depan orang banyak, ya banyak diomelin tuh orang, dinasihatin. Nah itu salah begitu. Yang benar kata Imam Sulaiman al-Khawwas radhiyallahu anhu adalah orang yang menasihati saudaranya di antaranya dan di antaranya berdua, panggil. Ada kesalahan, panggil berdua, nasihatin, baru itu benar. Faqad nasahahu, maka sungguh dia telah menasihatinya. Atau demikian menurut Imam Sulaiman al-Khawwas radhiyallahu anhu, kalau pengen nasihatin panggil itu orang, panggil berdua, jangan depan orang. Kalau depan orang mereka ngomelin seperti itu. Wa man wa'adahu wa man wa'azahu ala ru'usil ashhadi, kata al-Imam Sulaiman al-Khawwas radhiyallahu anhu, orang yang menasihati orang lain di depan orang banyak, dikatain, diomelin. Tapi sih ceramah kan itu. Ceramah cuma isinya ngomongin orang, ngomelin orang. Ini bagaimana? Faqad bakkatahu, maka sungguh itu orang telah mencela dengan keras, dengan kasar orang tersebut. Jadi nggak boleh. Kalau pengen nasihatin, panggil dia baik-baik, kemudian ajak ngomong, ajak bicara, baru disebut dengan mau'izah atau nasihat. Tapi kalau dipanggil atau nasihat depan orang banyak, maka faqad bakkatahu, kata Imam Sulaiman al-Khawwas, maka sungguh dia telah mencela dengan kasar, dengan keras orang tersebut. Wa syu'batul tsalitsatu wal khamsuna, cabang iman yang ke-53, at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong atas kebaikan dan takwa.
Dalilnya qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi. Orang yang berjalan untuk menolong saudaranya atau memberikan manfaat pada saudaranya di rumah saudaranya, kemudian tujuannya dia pengen nolong atau pengen berikan manfaat kepada saudara yang lain, ini falahu thawabul mujahidina fi sabilillahi, maka baginya pahala orang-orang yang jihad fi sabilillah. Gede pahalanya itu. Datang ke rumah saudara kita, teman kita, kerabat kita lagi usaha, kita bantu dia, kita kasih manfaat, kita punya harta, maka bagi kita dapat pahala tuh seperti orang-orang yang berperang, yang jihad fi sabilillah. Dalil yang kedua, wa an Anas bin Malik qala, hadis akhir sanad dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aghatha malhufan, orang yang menolong orang yang dizalimi, kataballahu lahu 73 hasanatan, Allah catat baginya 73 kebaikan. Nolong saudara kita yang dizalimi, maka dapat bagi kita pahala 73 kebaikan. Wahidatun minha yasluhu biha akhiratuhu wa dunyahu. Satu bagian itu menjadi bagus urusan dunia akhiratnya. Wal baqi fid darajati, sisanya untuk mengangkat derajat orang tersebut. Dalil yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, man qada hajatan li akhihi, orang yang menunaikan hajat saudaranya, faka'annama khadamallaha umurahu, seolah-olah dia telah berbakti kepada Allah sepanjang dia hidup di alam dunia. Itu demikian tuh, orang yang menaik hajat saudaranya, orang lagi perlu bantuan dia bantu, dia tolong, maka kata Rasulullah SAW, maka sungguh orang tersebut telah berkhidmat, berbakti kepada Allah sepanjang hidup di alam dunia. Gede pahalanya tuh. Hanya kita untung kalau ada orang datang ke rumah kita minta apa? Minta tolong, minta bantuan, kita tolong buru-buru itu. Karena sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang tersebut seolah-olah telah berbakti kepada Allah sepanjang hidupnya di alam dunia. Dalil yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqarra aina mu'minin, orang yang menyejukkan pandangan mata orang mukmin lainnya, aqarrallahu ainahu yaumal qiyamah, Allah sejukkan pandangan matanya nanti pada hari kiamat. Dan yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajati akhihi, orang yang berjalan memenuhi keperluan saudaranya, sa'atan min lailin aw naharin, satu saat daripada malam atau siang, qadaha aw lam yaqdiha, dia tunaikannya atau dia tidak tunaikannya, kana khairan lahu min i'tikafi syahraini, maka itu lebih baik baginya daripada i'tikaf selama 2 bulan. Jalan ke rumah saudara kita yang lagi perlu, kerabat kita, tetangga kita, teman kita, jalan kita bisa bantu dia atau kita harus bantu dia ke rumah dia, maka dapat pahala lebih baik daripada i'tikaf selama 2 bulan. Wa qala alaihissalam, kemudian bersabda Rasulullah, man farraja an mu'minin mu'min, orang yang melapangkan, orang yang membantu kesusahan dari seorang mukmin yang lagi bingung, yang lagi galau, awa'ana mazluman, atau dia membantu orang yang dizalimi, ghafarallahu lahu 73 maghfiratan, Allah ampuni baginya 73 ampunan dari Allah. Kemudian wa qala alaihissalam, bersabda Rasulullah SAW, inna min ahabbil a'mali ilallahi idkhalas sururi ala qalbil mu'min, sesungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan di hati orang mukmin. Ini amal yang paling Allah cintai, bikin senang orang tuh, bikin senang orang, ini merupakan amal ibadah yang paling Allah cintai. Yang kedua, wa an yufarrija anhu ghamman,
seringnya melapangkan kesusahan, kebingungan dari orang lain. Atau yang ketiga, awiyat tadi yang anhulainan, menaikkan hutang dari orang lain. Datang ke rumah kita ada orang lain, saudara kita, karena kita dia ada hutang, kemudian dia minta bantuan kita tolong dia. Ini merupakan amal ibadah yang paling Allah cintai. Aw yut'imahu min ju'in, atau yang keempat, bikin makan orang dari kelaparan, bikin kenyang orang. Datang ke rumah dia dibikin kenyang, suruh makan dulu. Makanya orang dulu demikian tuh, kalau ada tamu suruh apa tuh? Suruh makan dulu, sediain air putih atau sediain kopi atau demikian. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW dan termasuk amal ibadah yang paling Allah cintai. Kemudian wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, hadis akhir sanad dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, idza arada ahadukum al-hajata, apabila salah seorang kalian ada hajat, ada perlu nih, ini pelajaran nih. Kalau kita ada hajat, ada butuh urusan dunia atau yang lainnya, kata Rasulullah SAW, falyubakkir laha yaumal khamisi, pagi-pagi keluar tuh, hari Kamis tuh, Kamis pagi keluar. Wal yaqra idza kharaja min manzilihi akhir surati Ali Imran. Pertama, sebelum dia keluar baca tuh, baca akhir surah Ali Imran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuh baca tuh pas kita pengen ada hajat, kemudian sebelum kita keluar kita baca doa ini, baca ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu baca akhir dari surah Ali Imran tuh. Kemudian wa ayatul kursi, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa hadis. Kemudian wa inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Qadar sampai habis juga tuh, sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi yang dibaca keluar hari Kamis pagi-pagi, boleh yang kerja, yang sekolah segala macam, kan ke tokonya, ke warungnya, baca pagi-pagi Kamis tuh. Kamis baca pagi-pagi, baca akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baca ayat kursi sekali, kemudian surah Al-Qadar sekali, inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian baca terakhir wa ummul kitabi surah Al-Fatihah. 4 yang dibaca tuh. Yang dibaca 4 keluar hari Kamis pagi-pagi. Pertama akhir surah Ali Imran yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang kedua baca ayat kursi. Yang ketiga baca surah Al-Qadar. Yang keempat baca surah Al-Fatihah. Kenapa demikian? Fa inna fiha hawaijad dunya wal akhirah. Maka padanya, pada 4 ayat tersebut ada kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat. Allah penuhi nanti itu. Orang yang keluar hari Kamis pagi-pagi tadi baca akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian baca ayat kursi sekali, kemudian surah Al-Qadar sekali, kemudian surah Al-Fatihah sekali. Itu keluar dari itu nanti insyaallah Allah penuhi itu dia punya hajatnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى.
ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.